Grazie mille a tutti quanti coloro che mi hanno dato tutto l'amore. Please, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୟା କରୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ବି ଫୋପାଡ଼ନି, କୋଉଠି ବି ଛାଡ଼ନି। ନା ମୁଁ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ନିଜ ବାୟୋଲୋଜି ମମ୍ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଥର ଭାବିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି କହିବିନି ଏଇଟା ତୁମର ଫଲ୍ଟ ଯେ ମୋତେ ତୁମେ ଛାଡ଼ିଦେଲ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ତାପରେ ପଳେଇଗଲ। କିଏ ଜାଣିଛି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା। ମାନେ ସେ ଏତେ ୟଙ୍ଗ ଥିଲେ, ମାନେ 16 ବର୍ଷ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ମୋତେ ଯିଏ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ମାନେ ଏତିକି ମାନେ ଛୋଟିଆରୁ ଏଡ଼ିକିଠୁ ଏତେ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ମା'। କିନ୍ତୁ ମୋ ନିଜ ମାନେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ମା'ଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ରିସ୍ପେକ୍ଟ ଆଜି ଯାଏଁ ବି କରୁଛି। ଆଜି ଯାଏଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ରିସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଛି। ସେ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଖାଲି ଏଇଟା ହିଁ ଆଶା କରୁଛି। ମୋ ନାଁ ବର୍ଷା ବଲ୍ପେ। I'm from Italy. I'm right now especially in Basundhara, where I grew up. It's an orphanage. So right now, after long years, I came to visit my childhood friend. So today I'm going to say a little bit about my story. So ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲି, ଜିଲ୍ଲା କନ୍ଧମାଳରେ ଥିଲି, ଫୁଲବାଣୀ ବନବାସୀ ସେବା ସମିତିରେ ଥିଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର 8 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଏଇଠିକୁ ଆସିଲି, ବସୁନ୍ଧରାକୁ ଆସିଲି। କାରଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅର୍ଫନେଜ୍ରେ ସେଇଠି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଡ଼ପ୍ସନ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଖାଲି ବଏଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ପ୍ସନ୍ରେ ନେଉଥିଲେ ଛୋଟବେଳରୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଏବେ ଯାଏଁ ବି ମୋର ମନେ ଅଛି, 2008ରେ ଶୈଳ ମା ଆସିଥିଲେ, କନ୍ଧମାଳକୁ ଆସିଥିଲେ। 4ଟା ପିଲାକୁ ନେଲେ, କାରଣ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଡ଼ପ୍ସନ୍ ଏଇଠି ଥିଲା, ପରମିସନ୍ ଥିଲା। ତାପରେ 2012ରେ ମୋତେ ଇଟାଲୀ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ପାଇଲି କେତେ ବର୍ଷ ପରେ, 12 ବର୍ଷ ପରେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଅର୍ଫନେଜ୍ରେ ରହୁଥିଲି। କେମିତି କେୟାର କରନ୍ତି ସେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍? ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଦେଲେ ବହୁତ କମ୍। ମାନେ ମୁଁ କେମିତି କହିବି ଧନ୍ୟବାଦ, ମୁଁ ବି ନିଜେ ଜାଣିନି। ମୋତେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଖାଲି ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ନୁହେଁ, ମାନେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଏଇଠି ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ବି କେବେ ବି ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା କେବେ ବି ନ ଜାଣି, ମାନେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ବି ଜାଣିନି କେମିତି, କେବେ ବି ଭାବିନି ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପାଖରେ କମ୍ ଅଛି, କାରଣ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ। ୟା ଭିତରେ ତୁମେ ତୁମ ଅତୀତ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? କେମିତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଲଣି କି ତୁମ ମା' କିଏ ଥିଲା, କି କିଏ କାହାଠୁ ଶୁଣିଲଣି? ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ମୁଁ କାହାଠାରୁ ବି ଶୁଣିନି କିଏ ମୋ ବାୟୋଲୋଜି ମାମା, କିଏ ମୋ ବାୟୋଲୋଜି ବାପା। କାରଣ ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ମୋତେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଫନେଜ୍ ମାନେ ବନବାସୀକୁ ନେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି କିଏ ମୋ ନିଜ ବାପା ମା', ଆଉ କିଏ ମୋ ରିଲେଟିଭ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା କେବେ ବି କମ୍ ଦିଆଯାଏନି। ହଁ ବର୍ଷା, ଆମେ ଶୁଣିଛୁ କି ତୁମ ମା' ଯେତେବେଳେ 16 ବର୍ଷରେ ଥିଲେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏମିତି କିଛି ଥିଲା? ହଁ, ମୋ ଫାଇଲ୍ରେ ସେତିକି ଲେଖା ହେଇଛି। ମୋ ମମି ଗୋଟେ ବିଡିଓ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାପା କଥା କିଛି ବି ଲେଖା ହେଇନି। କିଏ ଜାଣିଛି କ'ଣ ହେଇଛି ମୋ ମାମାଙ୍କର, ମୁଁ ନିଜେ ବି କହିପାରିବିନି। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସେ 9 ମାସ ନିଜ ପେଟରେ ରଖିଲେ, ତାପରେ ମୋତେ ଡେଲିଭରି କଲେ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଆଉ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଲେନି। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ମାନେ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ମାନେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଛୁଆକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ନଟ୍ ରାଇଟ୍। ଏଠି କେତେ କ'ଣ ଅଛି, ମାନେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି,
लोक मैंने अच्छा टेक केयर नहीं पारे प्लीज मु आपन को दया करुच्ची पिला मानू कौटी भी पपाड़नी कौटी भी छाड़नी माने आपन को जदि हेल्प दरकार होची हेल्प तुमको हेल्प करेंगे आमर ए बहुत भल गवर्नमेंट अच्छा माने अडॉप्शन बहुत भी भल चलुची माने ए पिला माने कुआड़े ना कुआड़े जीवे फ्यूचर रे माने प्लीज एमान को कौटी एमती छाड़नी रास्ता रे कि माने एबे भी बहुत ठंडा होची मु खाली ठंडा बेले नुहे माने सबू सीजन रे भी कौटी भी छाड़नी छुआ मान को एत छोट छोट छुआ माने कुनी कुनी पिला माने तांको भी गोटे लाइफ दरकार तांको भी गोटे फ्यूचर दरकार जमती जमती मु बड़ हेली सेमती भी से माने बड़ हवा दरकार। वर्षा पाठ पढ़ा सरीगला? हाँ मो पाठ पढ़ा सरीगला कॉलेज सरला मो सबू पाठ सरीगला मुझे छोट पिला मानकर टेक केयर नौ 10 वर्ष रु 18 वर्ष टीनेजर मान को सांगे सोशल वर्किंग काम करुँची सांगे आमे शिखौचु जमती कि आजिकल पिला माने भी बहुत बहुत ऑनलाइन रे रोचंती बहुत इंटरनेट यूज करूचंती आउ एटा भलो नुहे माने भलो किंतु यूज करिबा भी भल रे दरकार माने केमिति यूज करूचंती मना के भी करू नांती किंतु यूज करितिबा जानिबा दरकार। फ्यूचर कोन फ्यूचर पई आउ एबे पिला मानकर दायित्व नौची तमर फ्यूचर कोन अछि आगु को गोल कोन अछि कोडी जॉब मो गोल my future goal was being an interpreter in a hospital center because I graduate with a tourism school because I did the tourism with the languages. So my goal is to become an interpreter and to work in a hospital कारण बहुत पेशेंट माने आसंती जदि किछि कोन सीरियस हो जाए ताको निज भाषा रे कथा होंती डॉक्टर माने बुझी पारिबेनी सेति पई मु लोक मानन को हेल्प करिया पई चाहूची छुआ मानन को हेल्प करिया पई चाहूची एटा मु धीरे धीरे करि पारुची बहुत भल लागुची आज आसी कि एते दूर रु इटाली रो मु आज एते वर्ष पर भी मु जोठी बढ़ी छी देखि पारुची मते केते खुशी लागुची माने मो सांग माने से माने भी अडॉप्शन रे जाई छंती तांकू भी मु देखिया को जाई छी माने माने अमेरिका रे किछि अछंती स्पेन रे किछि अछंती मु तांकू विजिट करिया को जाए बहुत भल लागे आजिकल तो निजे भी जीवा सेवा करि पारुची बिना मम्मी डैडी को संगे से माने सपोर्ट सबु बेले करंती किंतु निजे सब करि पारुची एबे कारण धन्यवाद समस्त को माने थैंक यू टू एवरीवन फॉर दिस because they support me they do everything for me so thank you धन्यवाद। केबे मन रे दुख आसे ना जने माँ छाड़ी देला आ जने माँ कोली नेला एमती भाबी कि केबे मन दुख हुए ना मु बायोलॉजिकल निज बायोलॉजी मम विषय बहुत थर भाभी छी किंतु मु तांको केबे भी कहबिनी एटा तमरो फॉल्ट जे मते तमे छाड़ी देलो गोटे अनुष्ठान रे तापर पळै गलो किए जानि छी से टाइम रे तांकर कोन माने प्रॉब्लम थिला माने से एते यंग थिले माने 16 वर्ष थिला तांकर मु निजे भी कहि पारिबिनी कोन माने जते जाले से मते छाड़ी देई छंती गोटे हॉस्पिटल रे सेटा होची बहुत बड़ कथा से चाहिथिले मते को नाळ रे कि को बण रे कि को जगह रे भी छाड़ देई थानते किंतु मो मम्मी मुझा भाबुची से बहुत इंटेलिजेंट थिले मु तांको केबे भी देखिनी किंतु से बहुत इंटेलिजेंट थिले सेति पई से मते हॉस्पिटल रे छाड़िले। वर्षा इफ जदि गोटे मिराकल होउची केबे जदि निजर जन्म कला माँ को भेटुचंती भगवान को दयारु कि भगवान को आशीर्वाद तेबे कौन रहिबो से मोमेंट मु सही मोमेंट रे बहुत इमोशनल है भी
किंतु बहुत भी केमती कौन फील हे मु भी जानी कारण बहुत वर्ष होलानी मु मो निज माँ को भी देखिनी मुह केमिति बहुत भल लगे देखा किंतु मत जी बढ़ई माने एति माने छोटिया एडिगिटू एत बड़ कर सी होती मो माँ किंतु मो निज माने बायोलॉजिकल माँ को भी मु रिस्पेक्ट आज जाए भी करुँची आज जाए भी देखनी किंतु मु बहुत रिस्पेक्ट करुँची से जोटी था भल था खाली यहीटा ही आशा करुँची एबे ओडिसा रे रहइबो ना मु आउ किछि दिन पाई ओडिसा रे रहिबी तापरे मु पळेबी इटाली को कारण मोर आउरी केते कोन प्रोग्राम अछि मोर आउ थरे काम को जीवार अछि सेठी पिला माने मते वेट करी छथि आउरी कुनी कुनी पिला माने केबे आसीबो कहउछथि समस्ते आउ तापरे जाकि मु कनाडा को पळेबी मो कारण मु इंटरप्रेटर हेबा पाई चाहूँगी मु इम्प्रूव आउरी इम्प्रूव करिया पाई चाहूँगी मो लाइफ आउ सेथिपाई आउरी मते टिके स्टडी दरकार जमती हमर एठी लोकल लैंग्वेज ओडिया सेठी तो बहुत वर्ष हलानी हाँ सेठी तुमर लोकल लैंग्वेज कोन दुई पद कहि परिबो आमे सेठी इटालियन भाषा रे कथा हो मु कहूची grazie mille a tutti quanti coloro che mi hanno dato tutto l'amore e mi hanno dato tutta l'affezione e mi hanno supportato sempre, soprattutto i miei genitori Enrico e Patrizia. Senza di loro io non sarei stata oggi così. तो यार अर्थ कौन यार मीनिंग यार अर्थ होची मु बहुत बहुत धन्यवाद कहूँ मो पेरेंट्स को जैसे मते अडॉप्शन कले से मते नेले बड़ कले आड़िले स्कूल को नेले गोटे माने सबू ये रे मते सपोर्ट कले से मुझे धन्यवाद बहुत कहूँ थैंक यू आउ गोटे मु बहुत बड़ सजेस्ट देवाई चाहूँगी प्लीज पिला मानकु छोट कुनी कुनी पिला मानकु कोठी भी छाड़नी जदि तुम छाड़िया चाहूच जदि न चाहूच निज पिला मानकु प्लीज कोठी छाड़ गोटे ऑर्फनेज रे को आश्रम रे भलरे रहिबे से माने बढ़िबे आउ किए जानछि आउ किछि वर्ष पर तांकर भी अडॉप्शन हबो आउ गोटे भल विदेश को जे माने विदेश को जीवे आउरी बड़ हेबे मु एटा ही चाहूछि मु खाली भल चाहूछि पिला पाई थैंक यू धन्यवाद।